ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वीडियो के ज़रिए एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा जो हमें एक इल्म इलाही के तालिब इल्म से मौसूल हुआ। पिछले चंद दिनों में ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से मैं इसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन आज मैं इस वीडियो के ज़रिए से इस पर गौर व ख़ौज़ करने की कोशिश करूँगा। सवाल ये था कि इकोनॉमिक और ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी में क्या फ़र्क है। अब अगर मैं देखने वालों से ये पूछूं कि आपने तसलीस का लफ्ज़ सुन रखा है, तो बहुत सारे लोग इस बात का इकरार करेंगे कि जी हाँ, उन्होंने ये लफ्ज़ सुन रखा है। और अगर उनसे पूछा जाए कि आप तसलीस के अल्लाहियाती मफ़हूम को समझते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग कहें कि वो किसी न किसी हद तक इसको समझते हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप ऑन्टोलॉजिकल या माहियाती तसलीस को किस हद तक समझते हैं, या इकोनॉमिक ट्रिनिटी जिसे अमलियाती तसलीस कहा जा सकता है, इन दोनों को किस तरह से समझते हैं और इसमें किस तरह से फ़र्क बयान करेंगे, तो शायद बहुत सारे लोग इसको उस खुश असलूबी से बयान ना कर पाएँ या इसमें फ़र्क महसूस ना कर पाएँ। अब किसी भी इल्मी मैदान में जो इस्तिलाहात होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े जो तसव्वुरात हैं उनको एक दो लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है। लेकिन वो लोग जो इन इस्तिलाहात से इतने मानूस नहीं हैं, उनके लिए मुश्किल भी पैदा करते हैं। तो इसलिए जी इन इस्तिलाहात को अगरचे इस्तेमाल करना कभी कभी इंतहाई नागुज़ीर हो जाता है, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब भी हम कोई इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसको बयान करने की कोशिश भी करें। तो सवाल ये था जी कि ऑन्टोलॉजिकल माहियाती और इकोनॉमिक यानी अमलियाती तसलीस में क्या फ़र्क है, तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। पहली बात जी, माहियाती जो तसलीस है, जब हम ऑन्टोलॉजी या ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम हस्ती या वजूद का मताला करने की कोशिश करते हैं इस सियाक़ व सबाक़ में खुदा की ज़ात और उसकी हस्ती के बारे में। तो जब हम माहियाती यानी ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी का नाम लेते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि उलमा इसे बातनी तसलीस या इमिनेंट तसलीस भी कहकर पुकारते हैं, तो हम इसमें खुदाए सालूस की उस सूरत का ज़िक्र कर रहे होते हैं जिसके तहत खुदा अपनी ज़ात में तख्लीक और फ़िदिये के कामों से मावरा है। अब तसलीस में तीन अकानीम हैं, बाप और बेटा और रूहुल कुद्स, जो मिलकर एक ही ज़ात हैं। यूँ तसलीस की माहियाती साख्त मुकम्मल वाहदत रखती है। इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब की 4वीं आयत में हमें इसका इंदिया मिलता है। माहियाती तसलीस के लिहाज से तीनों अकानीम को उनकी शख्सी खसूसियात से पहचाना जाता है, जैसा कि इकरारुल ईमान यानी वेस्टमिंस्टर लार्जर कैटेकिज्म के सवाल नंबर 9 में इसका ज़िक्र मिलता है, और सवाल नंबर 10 में इन शख्सी खसूसियात की वजाहत की गई है। आप ख़ुद ये किताब उर्दू में इसका तर्जमा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर एलिया मैसी ने इसका तर्जमा कर रखा है, और ये पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में उर्दू में तर्जमा इसका मिल सकता है। तो ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी के मुताबिक बाप बेटे को भेजता है, बेटा बाप से निकला है, और रूह कुद्स अज़ल से बाप और बेटे के साथ है और बाप और बेटे से सादिर होता है। माहियाती तसलीस के दायरे में बाप बेटे को भेजता है और बेटा बाप से निकला है। अज़ल ही से खुदा अपनी मर्ज़ी यानी आज़ाद मर्ज़ी से
انسانوں کی نجات کا فیصلہ کرتا ہے، جو وہ انسان جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے۔ علماء اس فیصلے کو عہد فدیہ یعنی کووننٹ آف ریڈیمپشن کہتے ہیں۔ یہ عہد تثلیث کے اقانیم کے درمیان ہے، اور یہ تاریخ نجات یعنی ریڈمپٹیو ہسٹری میں ان کے کام کی ابدی بنیاد بنتا ہے۔ یعنی عہد فدیہ جو ہے خدا کے نجات کے کام یا نجات کی تاریخ میں تینوں اقانیم کی ابدی بنیاد بنتا ہے۔ ازل سے باپ نے بیٹے کو بھیجنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور بیٹے نے اپنی رضامندی سے جانا قبول کیا ہے۔ اب بیٹا باپ کو نہیں بلکہ باپ بیٹے کو بھیجتا ہے۔ اگرچہ قدرت، جلال اور ذات کے لحاظ سے باپ اور بیٹا برابر ہیں، اور ماہیاتی تثلیث میں کوئی ایٹرنل سبارڈینیشن نہیں ہے، یعنی ابدی متحدی نہیں ہے، تاہم نجات کے منصوبے میں بیٹا باپ کی مرضی کے تحت ہے۔ یہی بات یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل بیان کے 5ویں باب کی 19ویں سے 23ویں آیت میں کہی ہے۔ یسوع مسیح نے خود یہ اعلان کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ یہ ہے ماہیاتی یعنی آنٹولوجیکل ٹرینٹی۔ دوسری طرف جب ہم اکنامک ٹرینٹی کی بات کرتے ہیں یعنی عملی تثلیث کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہم خدا کی سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی جو تخلیق اور نجات میں تینوں اقانیم جو حصہ ڈالتے ہیں یا جو کردار ادا کرتے ہیں، ہم اکنامک ٹرینٹی میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عملیاتی تثلیث کے لحاظ سے یا حوالے سے ہم تینوں اقانیم کے درمیان ان کے نجات کے منصوبے میں کرداروں پر روشنی ڈالتے ہیں اور اس لحاظ سے ان میں فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ فرق کیا ہے؟ باپ وہ ہے جو بیٹے کو نجات کے کام کے لیے بھیجتا ہے، بیٹا نجات کے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے یا اسے اچیو کرتا ہے، جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا، اور اس نجات کو مہیا کرتا ہے۔ روح القدس جو ہے اس نجات کو ہم پر لاگو کرتا ہے یا اس کا اطلاق کرتا ہے۔ تو یوں جی مسیحی عقیدہ توحید کے مطابق بیٹا قدرت، جلال اور ذات میں باپ کے برابر ہے۔ یہ نقطہ یوحنا کے انجیل بیان کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ باپ اور کلام یعنی بیٹا ایک لحاظ سے الگ ہیں، جدا ہیں، اور ایک لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جوہر، اپنے ایسنس، الوہیت کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن کردار کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ان کی خدمت مختلف ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے۔
तो जी ऑन्टोलॉजिकल यानी माहियाती तसलीस में और इकोनॉमिक ट्रिनिटी या अमलियाती तसलीस में ये बुनियादी फ़र्क है जिसको जानना ज़रूरी है जब हम तसलीस के ओवरऑल कॉन्सेप्ट को बयान करने की कोशिश करते हैं या जब हम इन दो इस्तिलाहात को इस्तेमाल करते हैं, ऑन्टोलॉजिकल ट्रिनिटी और इकोनॉमिक ट्रिनिटी। उम्मीद है इस वीडियो के वसीले से इस बात की किसी हद तक वजाहत हुई होगी। आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।